Dobar dan i dobrodošli. Evo došao je red na još jednu pogaču na mom kanalu. Kao i prethodne, bit će na svoj način posebna, lepa, mirisna i svečana, idealna za slavsku trpezu. Ukoliko želite postnu verziju, imate nekoliko recepata na mom kanalu, pa me možete i zapratiti da se družimo i u buduće. Kao i uvek, krećem od kvasca. Koristim 14 g suvog ili 40 g svežeg. Dodajem 2 kašičice šećera i 100 ml tople vode. Dobro promešam i ostavim oko 10 minuta da kvasac proradi. Zatim dodajem još 150 ml vode, jedno jaje, 80 ml ulja i 200 ml jogurta. Sada dodajem brašno, ali postepeno. Važno je da ne preterate odmah. Slobodno dodajte još ako vidite da treba. Tu su naravno i 2 kašičice soli. Testo mesim oko 5 minuta dok ne postane glatko i nelepljivo. Treba da bude mekano pod rukom, ali da se ne lepi. Ostavljam ga da naraste oko sat vremena. Posle sat vremena testo blago premesim. Ukupna težina testa je oko 1430 g. To vam je otprilike. Sečem jedan deo od oko 600 g i to će nam biti osnova pogače. Blago ga rastanjim rukama na malo brašna i stavljam na dno tepsije prečnika 28 cm, ali da ne dodiruje stranice. Sada od ostatka testa odvajam oko 430 g za pletenicu. Formiram valjak i delim ga na 3 jednaka dela. Rukama ih razvaljam na dužinu približno obimu tepsije i pletem jednu dugu pletenicu. Ovu pletenicu sada stavljam uz ivicu tepsije.
Od ostatka testa pravimo ukrase. Pravim još jednu pletenicu koju delim na 4 dela. U sredini testa pravim jedno udubljenje da bih mogla lijepo da namestim ove pletenice i da mi sve bude u ravni. Ostatak testa formiram u lopticu i razvlačim tanko. Pomoću nastavka za ukrašavanje torti vadim 20 krugova. Slažem 20 krugova u niz. Stiskam ih štapićem da se zalepe i uvijam u ružicu. Zatim to presečem na pola i dobijem 2 ružice. Ponovim još jednom i tako napravim ukupno 4 ružice. Sada slobodnom rukom sečem 4 listića za ove naše ružice. Zatim sečem 3 trakice za jednu tanku pletenicu koju ću iseći na 4 dela.
Ostalo je još da isečem krstić i završili smo sa ukrasima. Sada kada smo sve završili, ukrašavamo pogaču. Ostavljam je još oko 15 minuta da malo odmori. Pre pečenja premazujem jednim izmućenim žumancetom sa malo mlijeka da dobije onu lepu zlatnu koricu. Svako neka se vodi prema svojoj rerni, a ja ovu pogaču pečem na 180 stepeni oko 20 minuta, zatim je prekrijem aluminijumskom folijom i pečem još 20 minuta da se lepo ispeče iznutra, a da ne izgori odozgo. Vruću pogaču premazujem sa malo ulja i prekrivam krpom da korica omekša i da se lepo prohladi. Pogledajte samo tu lepotu, mekana i vazdušasta, a ukrasi je čine pravom kraljicom slavske trpeze. Hvala vam što ste gledali ovaj video i što ste izdvojili svoje vrijeme za moje recepte. Ako vam se dopala ova ideja za dekoraciju, obavezno zapratite kanal, a meni ostaje da razmišljam kako bih ukrasila sljedeću pogaču. Prijatno!